اشتاقين يكيش أردت نغني يكيش ربي يلان ذيك جندي أمان يرنا يكلال أمان واشتاقين يكيش أردت نغني يكيش ربي يلان ذيك جندي سكولنا وكلال الرحمة بي يكيش أردت ناوي واشتاقين يكيش أردت نغني ربي لي قلبك النيل سكول النار وكلال الرحمة أين عزيزني كتشارتنا وين ليك بجي ليك بجي ليك بجي هتدناوي 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 أشحال دابري ذا يا غالي غتسوق الغلبة الغورة غتسافا كي تزدادي غتراجو من الباب الخلا أشحال دابري ذا يا غالي غتسوق الغلبة الغورة غتسافا كي تزدادي غتراجو من الباب الخلا ذكر بيك يا غني ذكر بيك يا غني أنا عيسى ورنسى ذكر بيك يا غني ذكر بيك يا غني أنا عيسى ورنسى لو اشتاقي ليك تجرت نغني ليك ربي لك جميل تقول لنا وكلال الرحمة أين عزيز ليك تجرت مشتاقين ليك تجرت نغني ليك ربي لي قلبك النيل سنقول النار كلال الرحمة أين عزيز ليك تجرت ناوي ليك تجي ليك تجي ليك تجي هتناوي ليك تجي ليك تجي ليك تجي هتناوي ليك تجي ليك تجي ليك تجي هتناوي السكين كتسيلي رفضت وصار روحي قسم اسمح الغرقة يتوفي ورتوفي غمدا النيران السكين كتسيلي رفضت وصار روحي قسم اسمح الغرقة يتوفي يتلفق فينا الرفير والتغالى الرفق فينا يتلفق فينا الرفير والتغالى مشتاقين ليك تجرت نغني ليك تجربي ليك قلبك جنين سكول لنا وكلال الرحمة ليك تجرت نغني ليك تجربي لك النيل سكول النار وكلال الرحمة أين عزيز ليك تجرت ناوي ليك تجي ليك تجي ليك تجي هتدناوي ليك تجي ليك تجي ليك تجي هتدناوي ليك تجي ليك تجي ليك تجي هتدناوي Voilà, et j'aimerais donc commencer tout de suite à vous apporter le message que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et je voudrais que ce soit un message prophétique pour tout ce séminaire. Une parole qui va nous entraîner depuis maintenant jusqu'à demain soir. Et donc j'aimerais qu'on ouvre la parole de Dieu dans le livre de la Genèse. Au chapitre 2. Et nous allons lire les 2 premiers versets. Genèse chapitre 2, les 2 premiers versets.
Ainsi furent achevés les cieux et la terre. هكا يكفاو خلاق نيد القاع. Et toute leur armée. أكذوين مرة يثنى عمرنا. Dieu acheva au 7e jour son œuvre. أسوي 7 إلو يكفى الشغل اللي نيك خدم. L'œuvre qu'il avait faite. القديش نينا الشغل اللي نيك خدم. Et il se reposa au 7e jour. دغان السنوي 7 يستعفى. De toute son œuvre qu'il avait faite. يستعفى سي الشغل أوكو يخدم. Dieu acheva. سيدي ربي يكفى. Dieu termina. إلو يكفى. Dieu finit. سيدي ربي يكفى. Et on va lire dans Philippiens. هاد نغير دي تفرات وات فيليبوس نغير فيليب. Au chapitre 1er. كيخفى مزوارو. Et on va lire le verset 6. Il s'agit d'une parole de l'apôtre Paul à l'église de Philippe. طبراتي فيليبيين يون 6 ذا الخبار يقمود بولس يتمزكيدا. Voici ce qu'il leur déclare. أثاه وين سنينا. Je suis persuadé ومن غسوايا que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre وين يفذان ديكوان الشغل كي الهان la rendra parfaite, أثي كمل ou on pourrait dire la terminera, أثي كفو نعطي ou on سنكمل pourrait dire la finira غادي نغفي كفو pour le jour de Jésus-Christ. أسن المسيح يسوع. Celui qui a commencé, وين كان يكفذان il finira. هذا يكفو. Celui qui a commencé, وين كان يكفى يفذان il achèvera. هذا يكفو. Celui qui a commencé, وين كان يفذان il terminera. هذا يكفو. Alléluia. Alléluia. J'aimerais qu'on applaudisse la parole de Dieu très très fort. أسمو تفوسي ولا نصدر بيانس الجهد. Alléluia. On applaudit la parole de Dieu bien fort. C'est le message que je veux t'apporter ce matin. En commençant ce séminaire, j'aimerais te dire ce que Dieu commence. Il le termine toujours. Ce que Dieu a commencé dans ta vie, il va le terminer. Ce que Dieu a commencé dans l'église ici à Tizi Ouzou, il va l'achever. Dieu ne commence jamais quelque chose sans le terminer. Et c'est le message que Dieu te donne ce matin. Dieu commence, mais Dieu termine aussi. J'ai souvent pensé à ce principe lorsque j'ai voyagé pendant des années dans une petite île des Caraïbes qui s'appelle Haïti. Et dans cette petite île, en voyageant en voiture, j'ai souvent vu des petites maisons, des maisons qu'on avait commencé à bâtir. Mais ces maisons avaient la particularité qu'elles n'étaient pas terminées. Il pouvait y avoir les fondations. Certains murs parfois avaient commencé à être dressés. Mais on s'était arrêté là. Et les premières fois que je voyageais, je demandais aux serviteurs qui étaient là ce que ça signifiait. Et ils m'ont dit, ces petites maisons, elles ont été commencées par des Haïtiens qui vivent à l'étranger. Ils habitent aux États-Unis, en France, au Canada. Et dès qu'ils ont un petit peu d'argent, alors ils reviennent dans leur pays et ils commencent à construire une maison. Ils posent les fondations. Ils font appel à un architecte, à des maçons. Et puis ils lancent le travail. Et puis les raisons sont diverses. Peut-être parfois l'argent vient à manquer. Il manque des autorisations.
distraction, تيكوان تسوينا التسريح وكنا ذفنون ou alors on perd la volonté de le faire. تيكوان حبسن وبغينا نكملن Et alors la construction s'arrête. دغا الفنيني يحبس Et alors on trouve beaucoup de ces maisons دغا نتوالي غطاس خمناكي qu'on a commencé يفذان et qui ne sont pas terminées. لمعنا وركفينا راه Et سيلفنا maintenant tu vois des fondations, اتوالي ديال السيسان l'herbe a poussé. عندها الحشيش يمغيد Parfois il y a des animaux qui passent dans ces fondations. تيكوان ولا دي غرسيوان تعداين ديال السيسان Parfois il y a certaines pièces même qui ont été commencées. تيكوان ولا فيرني خامن عشان الحيوض نتخامين دي يفذان Mais le travail n'a pas été terminé. لمعنا القديش نين الشغل ني وريكفيا راه Ces personnes ont commencé, يمدلنا كيني فذان mais elles n'ont pas fini. لمعنا وركفينا راه Et combien de fois en passant devant ces maisons, يا طاس انت مرد نعدي نريفني خامناكي je me suis dit, mais ça c'est une image de la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. يقراص بلي ثقيني ذو التصويره نوطس نورا ونسيدي ربي C'est une image pour beaucoup d'églises. ذو التصويره نوطس انت مزكيدي وين Le Seigneur a commencé certaines choses dans nos vies. سيدي ربي يبدا شي شغلنا شي القديش دكتو درتنا Mais il semble qu'à un moment donné, les choses se sont arrêtées. معنى شي التسويعين الشغل ني يحبس Il y a des choses que Dieu a commencé d'entreprendre. يلا الشغل يقفدا سيدي ربي Mais à un moment donné, les choses stoppent. معنى دي التسويعات كان كيجيني الشغل ني يحبس Les choses s'arrêtent. حوايج يحبس انت Et ce matin, je voudrais te dire, تصبح حتى كيبغي غتديني ce que Dieu a commencé, عيني قفدا سيدي ربي il va le terminer dans ta vie. فوق تدرتيش Ce que Dieu a commencé, عيني قفدا سيدي ربي il va le terminer dans ta vie. يكفو دي تدرتيش Rencontre et parle avec beaucoup de frères et sœurs تتملي لي غدا تصنوات مثلا تيسماتين تقصي راه يدسن à qui Dieu a donné des promesses. يوني سيدي ربي كعو هاد الحوايج Dieu leur a parlé. سيدي ربي هضره صندا Mais quand ils viennent pour partager, لا معنى ما راه روحني وكنا تفرقني يدي انا كنيس ندي فرق سيدي ربي alors ils disent les choses se sont arrêtées. قرني يد بلي الحوايج ني نغشغل ني يحبس Je pense à cette sœur que j'ai vue récemment. مكتا غادي نولت مثلا وكنت دملاله خير وسنا دفير Elle me disait ça fait des années que je prie pour mon couple. تقرا يد بلي الطاس نيس قاسن كيني تزلق في وشولتي ونكوك وركازيو Et quand j'ai commencé à prier, je croyais que Dieu allait changer mon mari. ما كيني فدير تزلق غير بلي سيدي ربي غادي يبدل ركازيو Mais maintenant je suis fatigué. يد لما ثورة قلينا عييغ Maintenant c'est comme si les choses sont à l'arrêt. يد ما كيني ثورة توالغ بلي كلشي يحبس Je pense à ce frère qui est dépressif depuis des années. مش غادي ونجي مثلا غا كيني ديبريمين كسان ديبرسيون Et il a commencé, quand il s'est converti, il a cru que le Seigneur allait le guérir. ما كيني يقوم يسوع المسيح يغير بلي في سحلون Mais maintenant, des années après, la dépression est toujours là. لما انا ما عندنا طاسني سكاسن اطنني اتقلقني مازاليت Et il me dit, j'ai l'impression que ça va toujours durer. يقريد بلي اما كيني مازال غادي يذوم وطناكي J'ai l'impression que ça va jamais changer. قريد ما تحلفوا ما كيني ودي تيليرو في الدل Mon ami, il y a beaucoup de situations comme ça où il semble que Dieu a commencé. يمدو كان ديال تسوعينا هكاكي دارت حلفات باللي سيدي ربي يبدا الشغل Et les choses ne sont pas terminées. لا معنى الحوايج وكفين ترى Peut-être des enfants يزمر حال الدريان وين qui ont connu le Seigneur, يدي ملالا يقوم نسيسو على المسيح mais qui maintenant ont laissé la voix de Dieu. لا معنى ثورة نطخرني وفريد نسيدي ربي Peut-être des jeunes qui ont entendu la parole de Dieu. يزمر حال عندك المزيان يكسلان يوال نسيدي ربي Aujourd'hui, ils se sont perdus loin du Seigneur. لا معنى ثورة نروحان عرقان ضاعان فغني وفريد نسيدي ربي Peut-être tu pries pour sortir des dettes. ثورة يزمر حال قليك زايني تزلا دي وكنا هذه يفخ فلاش وكريدي غتفخ فلاك Et طلافان puis il semble que plus tu pries, plus les problèmes d'argent augmentent. معنى غتتحرفوا بلي سيما لا تتزلا لا معنى ما كاينين طلافان الا تسنرني Peut-être tu pries avec foi pour une guérison. لا معنى يزمر حال قليك زايني تتزلا في حلون Et la maladie est toujours لا là. معنى غطني مازاليت Oh mon ami, je voudrais t'encourager ce matin. Je voudrais t'encourager ce matin. Je voudrais te donner un message de foi. Je voudrais te donner un message d'espoir. Et te dire si Dieu a commencé quelque chose de petit dans ta vie, n'aie pas peur. Ne crains pas. Le Seigneur va accomplir et il va terminer ce qu'il a dit. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alors, j'aimerais vous donner 4 exemples dans la parole de Dieu. J'aimerais que nous puissions suivre 4 personnages de la parole de Dieu. Dieu a commencé quelque chose dans leur vie. Et le Seigneur a terminé ce qu'il a fait, ce qu'il a commencé. Bien aimé, je pense d'abord à Joseph. Dans l'Ancien Testament, je pense à ce jeune homme. Dieu lui a donné un rêve. Il allait être le leader dans sa famille. Il allait être une bénédiction dans sa maison. Mon ami, si tu as donné ta vie à Jésus, Dieu veut faire de toi une bénédiction pour ta famille. Dieu veut faire de toi une bénédiction pour ton couple. Dieu veut faire de toi une bénédiction pour tes enfants. Et il avait reçu ce rêve. Dieu a planté quelque chose dans sa vie. Dieu a commencé quelque chose dans son cœur. Dieu a mis une vision à l'intérieur de lui. Comme toi, peut-être tu as reçu une vision. Dieu t'a parlé. Dieu t'a fait une promesse. Mais ensuite, tout a commencé à aller de travers dans la vie de Joseph. Les choses ont commencé à aller mal dans sa vie. Les gens qui auraient dû l'aider, les gens qui auraient dû l'encourager, les gens qui auraient dû être avec lui, ces gens-là se sont retournés contre lui. Et nous connaissons cette histoire. Ses frères, au lieu de l'aider dans sa vision, ils se sont levés contre lui. Ils l'ont jeté dans une citerne et ils l'ont vendu. Mon ami, si Dieu commence quelque chose dans ta vie, tu ne dois pas t'inquiéter s'il y a de l'opposition. Tu ne dois pas t'inquiéter si on se lève contre toi. Frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit ceci. Lorsque le semeur a semé la semence, alors le diable vient, il arrache la semence. Il veut détruire la parole de Dieu. Il veut détruire ce que Dieu a commencé dans ta vie. Il veut détruire la promesse que Dieu a plantée dans ton cœur. Mais alléluia. Mais alléluia. Parce que Joseph savait que Dieu est un Dieu d'accomplissement. Dieu est un Dieu d'accomplissement. Dieu est un Dieu qui finit ce qu'il commence. Et pendant plus de 13 années, Joseph s'est accroché à la promesse de Dieu. Il s'est accroché à ce que Dieu avait commencé dans son cœur. Et il a cru que Dieu allait faire de lui une bénédiction pour sa famille. Il est passé par des temps difficiles. Il est devenu esclave. Il a été jeté en prison. Et je crois que certains ici, vous êtes dans ce temps-là. Vous êtes dans ces temps difficiles. Vous êtes dans ces temps où vous avez reçu la promesse de Dieu. Mais c'est comme si les choses vont mal. C'est comme si les choses sont le contraire de ce que tu as reçu de Dieu. Oh mon ami, Dieu va finir ce qu'il a commencé. Dieu va finir ce qu'il a commencé. Dieu va finir. Et la vision que Joseph a reçue, cette grande vision s'est accomplie. Le rêve qu'il avait reçu de Dieu. Parce que Joseph s'est accroché à ce rêve. Il s'est accroché à cette vision.
Il a refusé de laisser tomber. Il a marché avec Dieu. Il est resté fidèle. Dieu a accompli le rêve que Dieu lui avait donné. Et maintenant je dis à plusieurs personnes ici, comme une prophétie sur ta vie, Dieu va accomplir le rêve qu'il t'a donné. Dieu va réaliser le rêve qu'il a mis dans ton cœur. Ne lâche pas, n'abandonne pas ce rêve. Mais continue à croire. Dieu l'accomplira. Alléluia. 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 Et laissez-moi vous donner un mot de témoignage. Là, il y a quelques années, il y avait une sœur de l'église. Elle n'avait pas vraiment fait d'études supérieures dans sa vie. Mais elle avait un rêve. C'était de pouvoir devenir infirmière. Mais elle n'avait pas vraiment le niveau pour arriver à cela. Mais Dieu avait planté un rêve dans son cœur. Dieu avait commencé quelque chose dans son cœur. Un jour, tu vas devenir infirmière. Elle a commencé à partager ça autour d'elle. Elle a partagé ça aux gens de sa famille, à ceux qui lui étaient proches. Elle a pensé que les gens seraient dans la joie. Les gens de sa famille se sont moqués d'elle. Ils m'ont dit, mais ça c'est pas pour toi. Mais tu es pas capable. Tu as pas fait assez d'études. Et ça a été difficile pour elle. Elle est venue nous voir et on l'a encouragée. On l'a encouragée. Le rôle du serviteur de Dieu, c'est de t'encourager. Et si nous avons fait ce voyage depuis Paris jusqu'à Alger, c'est pour t'encourager. Nous voulons t'encourager. Église de Tizi Ouzou, nous voulons t'encourager. Nous voulons te donner de l'espoir. Et nous l'avons encouragé. Tu peux le faire. Si Dieu a mis ce rêve dans ton cœur, tu peux le faire. Et alors elle s'est mise au travail. Et vous savez, pour devenir infirmière, il y a un concours. Alors elle a commencé à travailler ce concours. C'était difficile pour elle. Depuis des années, elle n'avait pas fait d'études. Et elle n'était vraiment pas allée loin. Mais avec courage, elle a commencé à travailler. Mais ça restait quelque chose de difficile. Et alors le jour du concours approchait. Et elle priait. Et elle s'attendait au Seigneur. Et elle travaillait aussi, bien sûr. Et puis le jour du concours est arrivé. Elle est sortie de chez elle. Elle a perdu tous ses moyens. Elle a perdu ses moyens. Elle a entendu dans sa tête toutes sortes de voix qui lui disaient, mais tu n'y arriveras pas. Tu pourras jamais réussir. Et alors elle s'est arrêtée à l'arrêt de bus. Et là elle a commencé à prier. Elle dit, Seigneur, c'est toi qui as commencé ça dans ma vie. C'est toi qui vas finir ce que tu as commencé dans mon cœur. Seigneur, tu vas le terminer. Et alors, il s'est passé quelque chose de miraculeux. C'est qu'il y a comme un livre qui s'est ouvert devant elle. Et il y avait des questions qui s'affichaient avec des réponses. Et elle a commencé à lire ça. Il n'y avait que elle qui voyait ça. Et en fait, c'était des questions qui touchaient le concours qu'elle allait passer. Elle a dit, mais ça, certainement, Dieu est en train de me parler. Alors, elle a regardé attentivement cela. Et puis, elle est partie passer son concours. Et quelle surprise! Les questions qu'elle avait vues comme ça à l'arrêt de bus, c'était exactement les questions qu'on lui posait. Alléluia! Alléluia! Savez-vous la note qu'elle a reçue?
Voulez-vous savoir la note qu'elle a reçue ce jour-là? زرمت فريمون تزرم شحال يدوي Elle a été admise au concours d'infirmière تسعدى الكونكور نيت تربح تنجح avec 19,75 sur 20. Alléluia! Alléluia! 19.75 على 20 يدوي Parce que si Dieu commence quelque chose, خاطر سيدي ربي ما يبدوش الحاجه si Dieu plante quelque chose dans ما ta vie, يريزو الحاجه سيدي ربي si Dieu met quelque chose dans ton cœur, ما يرد سيدي ربي الحاجه تقوليش si tu t'accroches comme Joseph à ce ما rêve, الا كنت تضي ترقيتيه امام يوسف le Seigneur terminera ce qu'il t'a dit. سيدي ربي غادي يسنكمل Il الحاجه اللي تدار فيه terminera ce qu'il t'a غادي dit. يكفو عينك فدا Alléluia! هاليلويا Alléluia! Il y a des années, j'étais un jeune homme de 17 ans. كريسكيس نهار دفير سميتي عمره 17 سنه Seigneur m'a dit, je vais t'envoyer dans le monde entier. يلو ينيدك شجعان غير تمناضين الدنيس Le seul pays où j'étais allé alors, c'était la Suisse. ميرني كان ديال عمرو 17 سنه حاليت انت مرسي دوله ثلاثه سويس Mais pour moi, le monde entier, ça voulait rien dire. الغورين في ملاطين الدنيس النظام سعيا المعنى Mais Seigneur a planté ça dans mon cœur. المعنى سيدي ربي يزانش ني تقوليو Un jour, tu iras annoncer mon nom dans le monde entier. ينيد ديال سواس ندار تروح حتى تبشر الخبر ان الخير ديال الدنيس Et il مره m'a dit, un jour, tu iras même dans les îles. ينيد ديال سواس ندار تروح دوله غير تكزيرين Et les îles, je ne savais pas ce que ça voulait dire. يمر نوزل غير داش المعنى تكزيرين Pour moi, la seule île que je connaissais, c'était l'Angleterre. يمرني كان حاليت تكزيرتي السنخ في لونجلتير Mais Dieu avait planté quelque chose. المعنى سيدي ربي لا يزيد Dieu avait planté un rêve à l'intérieur de سيدي moi. ربي يزيد نترقيت ديال Et pendant des années, rien ne s'est passé. عندنا تصني سكاسن ولا شي ديلان J'ai continué à servir le Seigneur, كمل قد شغي سيدي mais en gardant dans mon cœur ce rêve معنى تجيغ ترقيتي نحرزغ ترقيتي تقوليو que Dieu m'avait donné. ترقيتني ديفكا سيدي ربي 13 ans plus tard, 13 سنه من بعد mais en fait exactement comme Joseph, ام يوسف 13 ans plus tard, on m'a invité dans une île. 13 سنه من بعد نشدني تروح عاوتاني تكزيرت C'est cette île dont je viens de vous parler, Haïti. تكزيرت كاين يخفي ونهضر دي تزوارا هايتي C'était la première île où j'allais poser mes pieds. تي كنت مزورو اردك شمغ نغتك زيرت مزورو تغروحو Et j'étais tellement heureux. يسكوا كن فرحان Ah, tu es tellement heureux quand tu vois que Dieu est en train d'accomplir ce qu'il t'a promis. ولد سيدي ربي يفدا يسنك مالا يشغلني كفدا Et alors je suis parti. غروحان Et j'ai dit, je vais amener le réveil en Haïti. غروحان ني غاس داوي خصو ندير روح دي عيتي Oh, toutes les choses vont changer quand je vais arriver là-bas. ني غاس بلاش شي كتبدل كلش مره الحق غير Et je دينا suis arrivé en Haïti ايمي الحق غير عيتي avec ce rêve dans mon cœur. سترقي ثاني تقوليو Et je suis arrivé à l'aéroport. ايمي الحق غير على الايغوبور Première surprise, personne ne m'attendait. الحاجه تمزورتي يسوه من ولا شويه يورجان Quand tu arrives dans un pays et personne ne t'attend, c'est difficile. مرات الحق غير تنتمور ثقي كي تفراني تشوف ولا شويه كي Surtout يتراجعون quand c'est la première fois que tu arrives. خمم كان كي جيس تك تمزورت الحق غير سيو تنتمور Finalement, des frères m'ont amené. Des frères sont venus me chercher. بون مي الحق غير دينا نروح ندوى ثماثني وكنا ياوين Et alors, on a commencé à faire 4 à 5 heures de route دغا نبدا نلحس كروسه كنزل 4 5 سوايع sur des routes toutes cabossées. كيري بردان عوجينا Et alors, ça montait, ça descendait. نتدو نخدم نتسافي Et le rêve qui était dans mon cœur, دغا سرقيتني قلا تقوليو tout d'un coup, commençait à s'éloigner. اما كاين توالي تبدا تبعيد Moi, je croyais que j'allais tenir une grande campagne d'évangélisation dans la capitale. غير لغني كاين تخدموا نجمع ضام قران بشر الخبر الخير ديت مناخ Et là, on m'emmène dans un petit village. اما انا بويني غوريت انت درت مشطوح Quelques milliers de personnes sont là. شي راه كان لولوف نلغاشي قلان Et puis, on m'amène dans la première réunion. ومن بعد بويني راه نجمع مزوارو Et qu'est-ce que je vois là dans cette réunion? اذن هذا شو ولا نجمعني Il y a juste une cinquantaine de personnes. لان حاله 50 الغاشي المدن Quelques personnes âgées. شي راه يمغارون Quelques jeunes. شي راه المزيون Et j'ai dit, Seigneur, غني غاس سيدي est-ce que c'est ça la vision que tu m'as montrée? يعني تاكيني ترقيتني دفقناض Seigneur, moi je croyais que j'allais amener le réveil sur Haïti. اسيدي ربي كاين غير غدا ويختك ندير روح دي عيتي Seigneur, j'ai fait ce long voyage juste pour cette poignée de personnes. اسيدي ربي شكعتي يد كان كميش تاكيني
كاينين الغاشي Mais Seigneur m'a parlé. لا معنا سيدي ربي هضر يد Mais ce que j'ai commencé, je vais le finir. دايني فدي غتسنك Ce que j'ai مالاغا commencé, je vais le اين فدي finir. غتسنك مالاغا Et alors le Saint-Esprit m'a parlé. يدغى روح القدس يهضر يد Lors de cette première réunion, قال الجمعة عندنا il مزوارو m'a dit, mais prie pour les malades. يد الزلق في مضان Prie pour ceux qui souffrent. الزلق في دي تنعثفن Et j'ai fait une prière toute simple. دغا خدمة يتمتزلت كان كي مشطوحث Dans le nom de Jésus, soyez guéris. ملي غتسيس من يسوع حلوث Et la réunion s'est terminée. ملي كفا ونجمع Et pour عني moi, le rêve était loin maintenant. الغورين كاين ثرقيتني ثلاث بعد Je مليح pensais que jamais le rêve de Dieu ملي s'accomplirait. غاسواقي لو ورجينا دي سنك غادي نكمل ثرقيتني سيدي ربي La nuit est passée. عدا يز Et le lendemain matin, on s'est réveillé. اسكو الصباح مي نكر Et le frère qui était avec moi m'a conduit dans le village. مثلنا غي قلنا يدي يريح دارتني Et alors, on a commencé à marcher. نبدا نلحو Moi, j'étais un peu découragé. اللي ما كاين يقطع عليا À ce moment-là, j'avais envie de reprendre l'avion tout de suite. ميرني كان يبغي يقدم على لافيون دوغا سخام Mais voilà que pendant qu'on était en train de marcher dans le village, يعني كاين ما كاين الا نلحو دي دارت mais voilà quelqu'un qui s'accroche à moi يروح ديونا كي شكون et qui تزديان commence à me parler en créole. يبدا يهضر ثلاثه هي لو كريول Je comprends pas, je dis au frère, mais qu'est-ce qu'elle dit? اللي غو فهم غارة سيتي فام Ouais. اوكي تنايد ني غاسو فهم غارة شويه دقار Il dit, oh, rien de spécial. ينايد فو ولا شو Non, hier soir, elle a été guérie à de son bras. ينايد يزلي كان تحلق فوسيس Et puis, ensuite, on continue à marcher. نكمل نبدا نلحو Et voilà un monsieur qui s'approche. يقرب دار غوري ونوركاز Il s'accroche à moi. زغني تفيدك فوساكا Et il me dit quelque chose que je comprends pas. ينايد زغني شري مسلم باش نفهم غارة Il dit, سي mais كريول mon frère, qu'est-ce qu'il est en train de dire? زغني راسي كيما تنغي وكني دي سترجم ني راسي شي Oh, دقار rien de spécial. ينايد فولاش فلاس Mais hier, pendant la réunion, il a été guéri de l'estomac. ينايد اللي كان كني جمع يحلق الاستوماس Et on croise une troisième personne. بعد ملالد امدان تسلاثا Et cette personne me dit encore quelque chose, elle a l'air tellement heureuse. اي امدان ني اون فام وي نو باسكو بور نو بيرسون femme. سيتي فام ديت تم توصلني تفرح تقول تهضري تسل فرحه Et je dis, mais qu'est-ce qu'elle dit? ني غزغني دا شويه دقاره Il me dit, oh, rien de spécial. Hier, elle a été guérie au niveau de la jambe. دا ولا شفلاسيت اللي كان تحلق زاريس Et il y avait eu comme ça au moins 7-8 personnes qui avaient été guéries instantanément par la puissance du Seigneur. استثمرت نسيدنا Alléluia. هاليلويا Et ça a été comme une traînée de poudre dans ce village. انشتاقيني يروح يمفرفع كان مخبرك في دار Le سنين soir, il y avait 150 personnes qui étaient rassemblées. سنين زاد 150 الغشين يدير نجمع Et la foule a commencé en augmentant. يتبغى دي الزمال الغشين يدير نون Le dernier jour, il y avait entre 500 et 600 personnes qui étaient là. قسنا نقارو غازال 500 600 الغشين يديوسانا Des gens donnaient leur vie au Seigneur. الطاسيك مدة دار تنساني Des gens étaient guéris. الطاسيك حلان Des gens étaient touchés. الطاسيك النول سيدنا Mon هاليلويا frère, ce que Dieu avait mis dans mon cœur هيا تما ثاني قراس سيدي ربي تقوليش était en train de se réaliser sous mes yeux. الثان توالي غايتني كمالايا Parce que je dis ceci aujourd'hui à l'église de Tizi Ouzou. إذا أنا رايني غسيني يتمزقد أنت زي Ce وزوما que Dieu commence. عينيك بدا سيدي Ce que ربي Dieu commence. عينيك بدو Ce سيدي que ربي Dieu commence. عينيك بدو سيدي Il le ربي finit. هاتي سني Il كمالة le finit. هاتي سني كمالة Il le finit. هاتي سني كمالة Alléluia. هاليلويا Alléluia. هاليلويا Alléluia. Alléluia. Je voudrais vous parler d'un deuxième homme de la parole de Dieu. أون تهضر في ورقاز ويسيني قلان دي فريق السنة Cette fois-ci, c'est dans le Nouveau Testament. وجيني تيكل تاقيني لهاد العادة جديدة Il s'agit d'un aveugle. ديونو ذرغال Nous lisons son histoire dans Marc au chapitre 8. سيتي السلة دي اللي نجي صغر مرقوس يخف 8 Il s'agit d'un homme qui était aveugle depuis tellement longtemps. ديون ورقاز إلا دا ذرغال تقوش حالايا Pas d'espoir de guérison. ولاش يصير موكد يحلون Surtout pas à cette époque. بعد دي الوقت Et il entend parler de Jésus. يسلا هضرنا في يونس ميس يسوع Il entend parler de ce Seigneur qui guérit les malades. سلا في السيدة يني نقص حلايني موضان Frères et sœurs, il y a un message que l'Église doit annoncer aujourd'hui. ايات مثلا تسمثين يلي والخبار إلا قسم زكيدا الشريطة Il y a un message que l'Église ne doit pas perdre. يلي والخبار إلا قرا تصروح تمزكيدا Il y a un message qui doit résonner au milieu du peuple de Dieu. يلي والخبار يقول قادي طونطون دي تمزكيدا دي تلماس وراو سيدي ربي L'Éternel est celui qui nous guérit. أما خلال دويني غير سحلايانا L'Éternel est celui qui nous أما guérit. خلال دويني غير سحلايانا
Je voyage dans beaucoup de pays. تروحوا غير وطاس نتمورا Et je vois que parfois on a mis de côté ce message. وطاس انت كان عندها توالي بلي الخبر يجينا نحلو ترى انت دي الطرفه On a dit ça, c'était du temps des apôtres. غادي تقارن بلي حلو يا كيني الذي لو ان كان ذي الوقت كان يمشق عنا C'était du temps de Pierre, de Paul, de Jean. يا الذي الوقت كان بطرس بولس وكذا يوحنا Aujourd'hui, les apôtres sont plus là. لا معنا ثورا يمشق عنا غير الرسل ولا Les شي apôtres ثاني sont ولا morts. الرسل نموثنا Donc il n'y a plus de miracle aujourd'hui. ولا ولا شي المعجزه Il n'y a plus de guérison aujourd'hui. Il n'y a plus de délivrance ولا شي aujourd'hui. سرح Mon ثورا ami, je t'annonce quelque chose aujourd'hui. يبدو كلام ديني غساكين Je te dis que si les apôtres sont morts, ونديني قبيل ما اللي مشق عن موثان notre Jésus est toujours vivant. يسوع النغ مازال Notre يدار Jésus est toujours vivant. يسوع مازال Notre يدار Jésus est vivant. يسوع النغ مازال Et يدار le message de la guérison. الخفر نحلو L'Esprit du Seigneur est sur moi. الروح نسيدي ربي يرشد Il m'a فيا oint pour apporter des bonnes nouvelles aux malheureux. إذا هني وكنا دويغ الخفر يسفرح انا Et il m'a oint pour guérir. يسيد هني Il وكنا m'a oint pour تسحلوغ guérir. إذا هني وكنا Il m'a oint تسحلوغ pour guérir. إذا هني وكنا Le تسحلوغ message de guérison الخفر نحلوغ doit résonner au milieu du peuple de Dieu. غادي طنطون ديك مزار Le message de guérison الخفر نحلوغ doit être annoncé dans l'église. إلا غادي تبشر ديك مزكيزة Jésus est celui qui guérit. يسوع دوينك السحلايا Et cet aveugle était devant Jésus. هذا غالكني وفادي ماني سزاتني Et la يسوع parole de Dieu nous dit que Jésus lui imposa les mains. اولا سيدر بينات بلي يسوع المسيح يسرتي فاسنيس فلاسه Et Jésus lui pose la question. يسوع يستقساته Qu'est-ce que tu vois? ينزل شو تواليض Et cet aveugle n'a pas été guéri immédiatement. هذا غالني يا حاليا راه يميرني كان Il va dire, je ne vois pas encore. ينا يسدور عادي تواليغ Mais je distingue les hommes comme des arbres. معنى اماكن تواليغ كان اماكن امدانا تمشى فين الطجور Je ne suis pas encore guéri. ورعاد حليغ Mais quelque chose a commencé. لا معنى الا واش ودي Je ne يفدا suis pas encore guéri. ورعاد حليغ Mais Jésus, depuis que tu m'as imposé les mains, لا معنى الزريغ بلي كميت صرتي فاسنيك Jésus, depuis que tu as imposé les mains sur moi, الزريغ حسيغ بلي كميت il y a صرتي فاسنيك quelque chose qui a commencé. ليت الحاجه دي فدان Mon frère, ma soeur, أيما ولتما. je veux te dire, quand on t'impose les mains, بغاش ديني قبل ما رسرسن مذبراني فاسنسن فلاشة quand un pasteur met ses mains sur toi au nom de Jésus, مكسنت مزقدة ما رسرتي فاسنيك فلاس يسمن يسوع peut-être tu ne vois pas la guérison immédiatement. يزم الحالي ميرني كانوا توالي ضر حلوهم Mais comme pour cet aveugle, لا معنى امو ذر غلاكي quelque chose a commencé. اللي لو شو Quelque chose a commencé. Quelque chose a commencé. Alléluia. Alléluia. Il y a quelque chose qui commence. لا دائما الحاجة دي فدونا Dès que nous t'imposons les mains au nom de كنا Jésus. سرسني فاسنسن فلاكس يسمن يسوع Et la parole de Dieu nous dit ceci. يا ولا نسيدي ربينا يا غدا Jésus lui imposa les mains une seconde fois. يسوع المسيح يسرتي فاسني ستي كلتي سناثة Et cette fois-ci, cet homme fut guéri instantanément. يمرني كان هذا غالني يحلى Immédiatement, il regarda fixement. يمرني كان يحلى يبليت Fut مقولة guéri. Et يحلى il vit tout distinctement. يغالي تولكني Parce لاقا que ce que Jésus commence, خاطر اين قفذو يسوع il le termine toujours. كفوت دايما Ce que Jésus a commencé dans اين ton corps, قفذو يسوع المسيح il le termine. يكفوت C'est une parole prophétique aujourd'hui. بمسلاي ذوال ننبي C'est une parole prophétique pour des malades. ذوال ننبي ودي هلشين Vous êtes malade depuis des années. شيت نايش ميقلان ذاك سكو شحال مي Vous avez une maladie chronique. سعيد ذاك غطاس ونحبس Et vous راه avez prié. زلفت Vous avez demandé à Dieu de faire quelque chose. زلفت سيدي ربي وكنا يخدم Et الحاجه pour le moment, dans le naturel, vous ne voyez pas quelque chose se يسوع passer. هكا ديك قيامه وتولي ضرا شو الحاجه دي ضرونا J'aimerais vous dire simplement ceci. Jésus a commencé quelque chose dans votre corps. يسوع المسيح الا واش وقف ذاك تدار فيك L'œuvre du Seigneur a commencé dans votre corps. الا واش وقف يسوع المسيح قال جتاكا Maintenant, ayez foi qu'il va terminer ce qu'il a commencé. لما ثورة امن كان بلادي سنكمال Il va accomplir ce qu'il a commencé. هذه سنكمال اين قفدان Alléluia. هاليلويا Alléluia. هاليلويا Dieu aime notre corps. إلو نغي حمل جثثنا Il est venu pour sauver notre âme. يروح هذا وكنا دي السلك تروحين Mais النغ il aime notre corps. انا دغني حمل الجثثنا Il aime nos bras, il aime nos jambes. حمل فاسنا النغ حمل ثارنا النغ Il aime nos yeux. حمل النغ Il aime nos حمل oreilles. نزاغ النغ Il aime ton nez. حمل نزرنيش Il aime même un nez comme le mien. حمل نزرنا مهم Un nez comme ça, un peu tordu. اما نزرنا ينو عاوج نشطح Mais le Seigneur, il aime mon corps. إلو نغ حمل جثثنا Depuis que j'ai compris que Dieu aime mon corps, بسمي فهمغ بلي سيدي ربي حمل الجتاو je me regarde dans la glace. تمقول غير ماني وذي المريا Le matin en me réveillant, يصبح مرة داخيغ et je dis, Yves, tu es beau. قرغسا ايف تشاشكيك
Merci pour vos encouragements. Je veux que tu te regardes dans la glace. بغيت تمقر ديما نيك في المريا. Peu importe ce qu'on a dit sur toi. كي نبغي لا شدنا نفلاش. Mais je veux que tu dises à partir de demain matin. بغي سكسكا صباح. Mais qu'est-ce que je suis beau. عرفتيني شحال شبحه. Mais qu'est-ce que je suis belle. شحال شبحه. Parce que mon corps a été créé par le Seigneur. خاطر جتاو سيدي ربي تدي خلقنا. Si tu n'aimes pas mes yeux, c'est pas grave. مالي تحمل ضرني وش Le Seigneur les aime. ربي يحمل ثنا. Si tu n'aimes pas ma taille, مالي تحمل ضر القديو. le Seigneur il m'aime. سيدي ربي يحمل اياه. Si tu n'aimes pas mes kilos en trop, مالي تحمل ضر الكيلوات ce n'est pas grave, le زياده. Seigneur les سيدي aime. ربي يحمل ثنا. Le Seigneur aime mon corps. سيدي ربي يحمل جتاينو. Et laissez-moi vous dire, بغا دينا الحاجه. le diable déteste ton corps. الشيطان يكره الجتاي. Le diable déteste ton corps. الشيطان يكره Il الجتام. déteste ta bouche qui annonce la parole de Dieu. يكره ايمي من ايمي شدي تبشر الخير Il من déteste الخير. tes yeux qui lisent la Bible. يكره هالنيش غالني ما يقارنا ولا نسيدي ربي. Il déteste tes bras qui servent le Seigneur. يكره يفسني كي يقدشني Il ومغلال. déteste tes jambes qui vont apporter l'évangile. يكره يضرني كي تروحوني وكنا بشر C'est الخير pour من ça que le الخير. diable fera tout pour détruire ton corps. فيا كي الشيطان يخدم المجهودات وكنا دي سنقر Le الجتاي. voleur est venu اما شاري يروح هاد pour كان. voler, égorger et وكنا détruire. دي سلو غادي سنقر ودي Et ولي il vient pour سغلين. détruire ton corps. وسادي يبغى دي سنقر Il الجتاي. vient pour l'attaquer. يروح هادي وكنا دي الزوم فلاس. Avec le cancer, سوطن avec le الكونسير. diabète, أقسم لك avec السكر. des phlébites. وطن نفشل. Il vient attaquer ton corps. هادي يسوقنا دي الزمة في الجتاش. Mais Jésus dit, je suis venu معنى يسوع يناد بلوسي afin غاتا. que mes brebis aient la vie. وكان نتاخذ La عندي vie. وتسعود ودارسة. La vie. تدارسة. La vie. Et تدارسة. qu'elle l'ait en abondance. يرنا Et qu'elle l'ait en استقامة. abondance. يرنا استقامة. Reçois la guérison dans le nom de حلو سي Jésus. اسم يسوع. Reçois la guérison au حلو nom de سي اسم Jésus. يسوع. Alléluia. Alléluia. Nous osons donner des ordres aux maladies. نسعى الحق نفك أماموري وطانا. Nous ne pleurons pas sur les maladies. ولا قران ونتسرو يرا فطانونا. Nous ne supplions pas, guéris-moi, guéris-moi, ولا guéris-moi. قران الودن تسعني نسحلو يا. Non, nous nous tenons devant les maladies. الان كنا نفد بيا Comme لطانا. Pierre et Jean devant le boiteux. باردون. Comme Pierre et Jean devant le boiteux. اما بطرس كد يوحنا زات نقدرني. Ils n'ont pas crié, Seigneur, guéris le boiteux. وسنا نرى سيدي سحلو مع Seigneur, قدرني. guéris ses jambes. سيدي سحلو يضرنيس. On va faire un jeûne et prière pour qu'il soit guéri. نوزام يلا نزالي وكنا دي حلو. Non, Pierre et Jean remplis du انا Saint-Esprit. بطرس كد يوحنا لا نشور. Ils savaient, nous avons autorité sur la maladie. زران بلي ساعه تزمر تغفوطانا. Nous avons autorité sur la ساعه maladie. تزمر تغفوطانا. C'est pourquoi boiteux nous te parlons. دكمين هضرنا سي وعيفانني. Et nous te disons au nom de Jésus. ودغاشيني نسيس من Au يسوع. nom de Jésus. اسم من يسوع. Lève-toi et marche. أكل في الأكس الحوفة. Lève-toi et marche. أكل في الأكس الحوفة. Lève-toi et أكل في الأكس marche. الحوفة. Alléluia. هللويا. Nous donnons des ordres. إلى قنمار. Nous donnons des إلى ordres. قنمار. Nous ne sommes pas n'importe qui. يمكن ماشي من ولا. Nous ne sommes pas des mendiants. يمكن ماشي ذوك السثوران. Nous sommes les fils et les filles du roi des rois. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. Nous donnons des ordres. Alléluia. Le nom de Jésus. اسم من يسوع. Par quelle puissance? تزمر Et au تنقرا. nom de qui سي اسم بومير. avez-vous guéri cet homme? سوا زي سحله Les مركزه gens كي. religieux le savaient. يديان هي Ils avaient لنزران. une puissance. لا زران ساعه Et ils avaient تزمر. un nom. زران ساعه Ils savaient qu'ils نسم. avaient deux choses. لا زران Au بلي ساعه nom... سنه Par الحوايج. quelle puissance? زران سيون يسم. Et au nom de qui? Par quelle puissance? Et au nom de qui? Par quelle puissance? Et au nom de qui? Oh, nous l'avons fait au nom de Jésus. Ce n'est pas à cause de notre piété. Ce n'est pas à cause de notre sainteté. Ce n'est pas parce que nous sommes parfaits. Ce n'est pas parce que nous avons beaucoup prié. Mais c'est parce que nous avons reçu un nom. Un nom. Nous avons reçu un nom. Un nom qui a été élevé au-dessus de tout nom. Alléluia. Afin que son nom, tout genou fléchisse. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Nous avons un nom. Alléluia. Dis à ton voisin, j'ai un nom. Dis à ton voisin, j'ai un nom. Dis à ton voisin, j'ai un nom. Alléluia. 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 Laissez-moi vous parler d'un troisième groupe de personnes. عرفتي انت ربعت نمدلن في ثلاثة. Je voudrais vous parler de Josué et Zorobabel. نهضر في يشوع زربابيل. Dans Esdras,
دي إسدراس Rappelez-vous de ces deux hommes. مكتسد سيناقي يرقزنا Eux aussi, Dieu avait commencé quelque chose dans leur vie. سيدر بيضغني بدا يون الشغل تقولوا نسكتو نسنا Dans leur cœur aussi, Dieu avait planté un rêve. تقولوا نسن دغني سيدر بين يزاي وسنترقيسا Et leur rêve, c'était de rebâtir le temple. ترقيس نسن ذاك انا عاود نفنين Ils voulaient وفاشانا relever la maison de Dieu انا عاود نفنين وخامن مغلال dans un pays où il n'y avait plus de temple. جيو سنتمور سندا ولا شوكا فاشانا Dans un pays où il n'y avait plus de maison de Dieu. جيو سنتمور سندا ذاين ولاش خامي ومغلال Josué et Zorobabel ont dit, nous allons commencer à bâtir la maison de Dieu. يشوع زربابيل الناس بلي نكنيا نفذو خامي ومغلال Il y a en Algérie, ici à Tizi Ouzou, يلا تمورث ذاك ندي تمورث الجزائر ذاك دي تيزيوزو il y a des Josué et des Zorobabel ici, لا ذي يشوع زربابيل dans lequel Dieu a mis un rêve, انت سيدي ربي سير سترقي في ديك dans السنه lequel Dieu a dit, tu vas bâtir ma maison. انت سيدي ربي نيا سون تفنو Tu vas تخامي bâtir ma maison en Kabylie. تفنو تخامي وذي تمورث Tu vas القبايل bâtir ma maison à Tizi Ouzou. تفنو تخامي وذي تيزيوزو Tu vas bâtir ma maison à Béjaïa. تفنو تخامي وذي في Tu vas قايث bâtir ma maison dans les villages, dans les montagnes. تفنو تخامي وكذورار كذرين Dieu a planté quelque chose dans ton cœur. سيدي ربي زيلا وشو كزاك وليش Dieu a commencé une vision. سيدي ربي فدا ديون وحين Et la parole de Dieu nous dit qu'ils ont commencé. وانا سيدي ربي يناد بلي فزان C'était un bon début. يلا فزانك يلهاوي لكن Vous pouvez فزان le lire dans Esdras. زمر ما تغير ما شتاقيني دي إصدراس Ils ont commencé à poser les fondations. فدان سورسيون السيسان Ils ont commencé à bâtir la maison de Dieu. فدان فنون خامن ومغلال Ils ont commencé. فدان Mais ensuite, des ennemis sont venus. من بعد روح عند كرا يعذاونا Les ennemis du peuple de Dieu se sont approchés de ceux qui avaient reçu la vision. عذاونا وكذوذ سيدي ربي قرفون دغوي ديك فغان فنون خامن ومغلال C'est au chapitre 4 d'Esdras. ديك خافو سرفعان تكساف من إصدراس مع عزرة D'abord gentiment. فدان روح عندك كان سلحنانا Ils leur ont dit, s'il vous plaît, arrêtez de bâtir le temple. نانا سن داك كسلحنانا قلعني تفون حبست الفنين Dans وفاشانا notre pays, on n'a pas exactement besoin de ça. نانا تكتمور تنغون حواجانا نشتاقيا Nous avons vécu sans maison de Dieu jusqu'à présent. نعاش درسد وسن عاشد بلا خامن سيدي Non, nous ربي n'avons pas besoin de ça. حواجانا نشتاقيا Et puis comme ils ont continué à bâtir, لا معناه غيمي كملان الفني ce furent ensuite des paroles. ومن بعد فدان سمسلايون Des paroles d'intimidation. بغان سمسلايون نحشم Nous vous demandons d'arrêter la construction. قالنا لون السثور ذاك تحبسم Vous الفني arrêtez la construction. تحبسم الفني Et parce qu'ils ont continué, الا معناه انه ثني غيمي كملان ce fut ensuite une loi تغالا ما كاينين ديون القانون ديون الامر qui est venue de l'État. يديروا عند سي ثمورث سي الحكام Vous ne pouvez pas bâtir la maison de Dieu. عندي سندنا نسمير مالا غتفنوا ما خامي سيدي ربي Et enfin, ce fut de la violence. ومن بعد تغالا ما كاينين الدراع On s'est attaqué à eux. الزمن تفلسان On leur a dit, vous arrêtez de bâtir la maison لا de Dieu. تحبسام الفني وخامن سيدي ربي Mon ami, si Dieu a mis quelque chose comme ça dans ton cœur, يمدو كان مالي راديو الحاجه سيدي ربي تقولون tout le monde voudra essayer de t'arrêter. وإذ مرة وندي الزينة عرضنا كل Tout le monde voudra essayer d'arrêter la construction de la maison دانا مرة عرضنا تحبسن الفنين وخامن سيدي ربي pour que finalement tu te tiennes là إوا كانت تحبسوا تفضل et que tu dises, nous ne pouvons pas le faire. إوا كانت تحبسوا توصلوا Nous ne pouvons pas le faire en Algérie. انت زميرة نخدم Nous ne pouvons pas le faire en Kabylie. وانت زميرة نخدم Nous ne pouvons pas le faire à Tizi وانت Ouzou. زميرة نخدم Nous ne pouvons pas le faire. وانت زميرة نخدم Si Dieu te donne une idée, ما إلا سيدي ربي si فكاك Dieu te donne un rêve, سيدي ربي ما إلا فكاك ديوت il y a نترقيت toujours quelqu'un qui viendra pour s'opposer à ce rêve. دايما هاد ياسوينا راه ديكرن ميال ترقيت كي Quelqu'un qui viendra pour t'accuser. هاد ياسوينا راه يحكم فلاشة Quelqu'un qui viendra pour critiquer. هاد ياسوينا راه كيكريتيكينا Pour que tu dises la tâche est trop grande. إوا كانت تيليد بلي القديشة كي مقرف Nous اللي ne pouvons pas le faire. غتخاتيني دوز مير غادا تخدم غنشتاقي Et c'est exactement ce qui s'est passé. غادا نشتني ديثرانا Josué et Zorobabel ont arrêté les travaux. يشوعك زربابيل حبسن الشغل Ce qu'ils avaient commencé par l'Esprit de Dieu أين كيني فدان صروح نسدي ربي s'est arrêté maintenant à cause des menaces de l'ennemi. حبسنت ما كيني ديوساو عذاو غرغرسنا 10 ans sont passés. 10 سنين من بعد عدانا 10 années sont passées. 10 سنين عدانا Maintenant l'herbe a poussé sur les fondations. الحشيش يمغيد ديال سيسان النيغا Maintenant les renards passent au milieu des murs. والشنان بدان تعداين ير الحيوض Il y a de la poussière partout. اخبار يزقا دينا Comme Josué et Zorobabel, peut-être tu es là. اما يشوع انا مزورو بابيل من الحلق لي كذا يقلي كم ذاكي J'avais bien commencé.
تفضيت كني لا J'étais plein de foi. اللي تشورغ الايمان J'étais plein de zèle. تشورغ الحراره Mais maintenant je suis découragé. انا فرق بعقل ياس Maintenant j'ai arrêté. تروح بساغ Pourtant c'est toi qui m'avais parlé. راسك كني دكشيني دي C'est toi هرانا qui m'avais dit. دكشيني دي Mon نانا ami, peu importe le temps. ايام دوكا لكن نبغي لا الوقت Peu importe l'opposition. كتبغوا ثلاث عداويس Peu importe les crises dans ton pays. كتبغوا ثلاث السوايع وعرنك Dieu تموتيك est un Dieu qui ouvre le chemin. سيدي ربي ذوني دي فتحني فرزان Dieu ouvre un chemin. سيدي ربي دي فتح فريد Dieu ouvre un chemin. سيدي ربي دي فتح فريد Et Dieu envoie deux prophètes. سيدي ربي اش قاعد سين الانبياء Dieu envoie deux serviteurs. سيدي ربي اش قاعد سين يقدش Agé et Zacharie. اجي اك زكريا Et ils vont leur donner un message. وين سانديون الخبار Premièrement, حاجه مزواروث vous dites que ce n'est pas le temps de bâtir la maison de Dieu. قالهم بلي ماشي د الوقت ذاك Vous dites que ce n'est pas le temps de bâtir le قالهم بلي temple. ماشي د الوقت وكنا Mais نبداو nous, les فكان prophètes de Dieu, لا معنا نكوني الانبياء سيدي ربي nous vous disons reprenez le travail. وديني عاود Reprenez le كمل travail. تلفني Reprenez le كمل travail. الشغل نوانا C'est une parole prophétique. دي مسلاي نبي Ce qui a été arrêté doit redémarrer. اين كينيك حفسن هذه عاود هذه كمل Ce qui a été arrêté doit repartir. اين كينيك حفسن هذه عاود هذه كمل Alléluia. هللويا C'est aussi personnel. يكشيني ناش من يقلان داكيا Reprends tes études. اذا غني ويديك حبسن بتاتر القرايه عاود كمل القرايه يناش القرايه ينام Reprends tes études de médecine, te dit le Seigneur. ويديك حبسن القرايه سنفعنا ننتوشيا كمل القرايه يناشا Reprends la construction de ta maison, te dit le Seigneur. كمل عاود الفنين وخميس يدي قالوا مغلال Premier message. Reprenez le travail. لا 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 الخبار ذا غني كما عاودوا غير الخدمه يناشا Deuxième message. الخبار ويسين Déclarer la grâce de Dieu sur la construction. ندهست سلعني ينصدر ربي في الفنينيه Qui es-tu, grande montagne? يقلان ديون وذرار تنقرا Devant Zorobabel, زات نزوروا tu بابال seras aplani. هذا Tu seras aplani. هتخليطه Tu poseras la pierre principale. هتصرصد زرون Au الساسه milieu des acclamations. زي لمست انت ثاني فسنا Grâce. لا عنايا Grâce لا pour elle. عنايا Grâce. لا عنايا Grâce. لا عنايا Grâce. لا عنايا Si le travail doit se terminer, يلاقي الشغل هذيك كمل c'est par la grâce de Dieu. سلعني نسيدي C'est ربي par ما la إلا grâce de يلاق Dieu. هذه نكمل Si le سلعني نسيدي travail, si la ربي construction doit se terminer, ما إلا يلاق هذه c'est la نكمل grâce de Dieu. سلعني C'est la نسيدي grâce de Dieu. سلعني Réclamez, نسيدي réclamez la ربي faveur de Dieu sur votre سترة vie. المزيان سيدي ربي Réclamez la grâce de Dieu sur votre سترة maison. المزيان سيدي ربي Réclamez la grâce de Dieu sur votre سترة العناية église. سيدي ربي في المسجد Écoutez-moi الوانا bien. حسيد مليح La grâce de Dieu va vous permettre de terminer le travail. العناية سيدي ربي راه ونعم ذينا تكمل من الشغل Tu نوانا finiras le travail par la grâce تكمل de هذا Dieu. الشغل يسلعني سيدي ربي Et Josué et Zorobabel se sont tournés vers les prophètes. هي شعاع كزور بابيل الزين انت مغلي تسنع لنا Mais بياني comment nous pouvons redémarrer le لا travail? نسا ماشي نعاود نفنو Vous nous dites de reprendre le travail, mais comment faire? قال ما غدا نعاود نكمل الفني معنا ماشي Et نخدم c'est dans ce texte de Zacharie يدغان قدري سايني que le Seigneur زكريا leur dira, عندنا ندي الناس سيدي ربي ce n'est ni par la puissance, هللويا ماشي ce n'est ni par la force, dit le ماشي Seigneur, الجهد النغ mais c'est par mon esprit. لا مع الناس الروحية Mais c'est par mon esprit. مع الناس الروحية Mais c'est par mon مع الناس esprit. الروحية Je voudrais vous parler d'Élisée. ونضرب في إليشاع J'aimerais vous parler de cet homme qui attendait de Dieu la double onction. إيه أرجزين يقولين تراجون أمور وسين نالفركان ندهنا صخور سيدي ربي Nous connaissons le prophète Élisée. سينما أوكن في إليشاع Nous savons que c'était celui qui servait Élie. تزرم باللي نتسجل قدشاسين بإلياس Et lorsque Élie est monté au ciel dans un char de feu, ما كنيا يقولين في إلياس تقول الروس نتمسكني Élie lui a dit, demande ce que tu veux et je te le donne. في إلياس يناس إليشاع ستري داني شي هونك تدفكاغ Si tu me vois, tu auras ce que tu demandes. يناس مرة تولي تروح ستري داني شي هونك تدفكاغ Et il a dit, Élie, يناس إلياس j'ai vu sur ta vie une telle onction. يناس ولا غيوس ندهنا شكيت J'ai مقرصة vu sur ta vie une telle puissance. ولا غيوس نتسمرت شكيت مقرصة في J'ai vu sur تدرفيك ta vie une telle grâce de l'Esprit de ولا Dieu. غيوس نعنايا نروح نسيدي ربي فلاشه Élie, je voudrais recevoir une double onction. يناس إلياس بغي أمور ويسين ندهنا يا Élie, جيل ce que tu as reçu, إلياس أين تتفوض je le veux. بغي غثا Et mais je le veux au double. أنا بغي أمور ويسين Je veux le double de بغي ce que tu as أمور reçu. ويسين وين تتفوض Et Élie lui dit, c'est bon. يناس إلياس يربح
Quand tu vas me voir en train de partir dans le ciel, مريت وليد تسالي غسقني tu vas recevoir cette double عاد onction. تفاز امورني ويسين دهنا Et il y part, الياس يولي amené dans la gloire de Dieu, يولي العظيم نسدير dans la بيه présence du Seigneur, سنين نسدير بيه par ce char de feu. كرو سنين تمسى Et Élisée ramasse le manteau d'Élie. إلي شاعد مدفرنو سنين في Et il إلياس dit, je reçois cette double يناس onction. تفقد امورك ويسين Je دهنا reçois cette dimension de l'esprit. تفقد السويرة يني نروحها Si vous observez bien la vie d'Élie, ما إلا سموك المليحة تدرث إلي شاعة vous verrez que إلياس Élie a accompli 7 grands miracles. في إلياس يسنكمل 7 برهاناتنا المعجزات Vous pouvez les compter dans l'Ancien Testament. زمر ما تحسبهم في العهد القديمة 7 grands miracles. 7 المعجزاتنا البرهانات Ce qui fait que si Élisée a reçu la double onction, سكمي ما إلا إلي شاع يدمد أمور ويسين دهنا alors dans la vie d'Élisée, il doit y avoir 14 grands لا miracles. شك كثرتنا في إلي شاع 14 المعجزات ديالان كثرتيسا 7 fois 2, 14. 7 في 2 14 Maintenant, le ministère d'Élisée commence. دغا يبدا القديشه إلي شاع Le ministère commence avec la double onction. إيه القديش إلي شاع يبدا سوامور ويسين Et دهنا vous pouvez compter les miracles faits par Élisée. زمر ما تفدو ما تحسبوا من البرهانات المعجزات يخدم من في إلي شاع Jusqu'au moment où il meurt, il y en a 13. المسك سمي يموت يسني كمال 13 Et la parole de Dieu nous dit que plusieurs années après, اولا سيدر بينات بلي يسقس من بعد à l'endroit où Élisée avait été enterré, ذكم كان النية هللويا عند يتسوى مظل بيلي شاع il y avait son tombeau. يلا وسكاينوسا Un homme a été tué dans une bataille. يلا يون ورقازي قموسن يون تراض Et ses amis l'ont porté jusqu'à l'endroit où il y avait le tombeau d'Élisée. امدو كاليس بوين تالا ماذا سكانين إلي شاع Il cherchait un tombeau pour mettre son corps parce qu'il était mort. تنادينا ام كان زكان عند رسم مظلون Alors ils ont vu le tombeau d'Élisée. ولا نزكان إلي شاع Ils ne savaient pas que c'était le tombeau du prophète. وزرينا انا بلي ذا زكان نفيا Le tombeau de celui qui avait reçu la double onction. ذا زكان وين كاين يدي يطفونا مور ويسين Et la دهنا Bible nous dit qu'ils ont jeté le corps du mort sur le اولا tombeau سيدر بينات d'Élisée. بلي امور ذو سنين المكثنيش ذكر انت روز كان إلي شاع Et au moment où cet homme mort a touché les os d'Élisée, لكن كان امور ذو سنين المكثني ينولا زكان إلي شاع Alléluia! La هللويا parole de Dieu nous dit cet homme est revenu à la اولا vie. سيدر بينات بلا ركسني يوغال دارسو Il a دارسا commencé à marcher, يبدا يلحون ressuscité, حياد ressuscité. حياد Mes amis, même la mort, يمدو كان ولاد الموت même la mort, ولاد الموت même la mort ولاد الموت ne peut pas empêcher Dieu de terminer ce qu'il a commencé. الزميرة راه تحبس سيدر بهادي سن كمال عيني يفدا حبيرانا يثود الفنان انا عيشنا مصبور سيدي ربي ونس حبيرانا يثود الفنان انا عيشنا مصبور سيدي ربي اكيد الفنان تيراغي قدسان والي تفراخ يلا نبكني والزرعان والمجران والشمعان اللي مدسان نغروم الدليل اكيد النار تيراوي قدسان والي تفراخ يلا نذكني والزرعان والمجران والشمعان اللي مدسان نغروم الدليل نصحى رانا يثود الفنان انا عيشنا مصبور سيدي ربي ونصحى رانا يثود الفنان انا عيشنا مصبور ربي والدي سجي من الخلاق سشبح نسن ورزطان ورتلمان اميج ربي ويسرس ويرى سلف سنة غي حملان والدي سجي من الخلاق سشبح نسن ورزطان ورتلمان اميج ربي ويسرس ويرى سلف سنة غي حملان ومسحب رانا يثود الثنان وانا عيشنا مصبور سيدي ربي ونسحب رانا يثود الثنان انا عيشنا مصبور ربي نبي
نوضر ويني نتمني نقلب في حقي تنيلو أغلايا الروج غذيات وجماعة الجميع وقفلت قلبي تضرب عليا أكبر نوضر ويني نتمني نقلب في حقي تنيلو أغلايا الروج غذيات وجماعة الجميع والمتحبي رارا يثود في النار أنا عيش النار صور سيدي ربي والمتحبي رارا يثود